Bon, moi, je pense qu'il est temps d'arrêter tout pendant qu'on peut. Fɛn o fɛn bɛ sen na ne kun kan diɲɛ ko ko bɛ ne kun kan n ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la ko ko bɛ ne kun kan a mɔgɔw k'a dan sira la dɔ kɛra n y'o fɔ n ko kumereku bɛ kuru dusuku ku tɛ kuru ni maliyɛnw y'i bolo bɔ ne kan don o don fo ka t'i sa n'i y'a mɛn ko pe i b'i yɛrɛ ɲini hali n'i jɔra parking na n'i y'a sɛbɛn ne ye parking na ko pe i b'i tunu fo ka i sa i t'a kɛ ne y'o de fɔ ma a dabila mɔgɔ lɔnbali t'i dɔn n ko ne ma ɲi fo k'i sa i t'a ɲɔgɔn fila kɛ. Non, champion, il kɔni b'a dɔn ko ne yɛrɛ kɔni b'i dɔn. Tiɲɛ tɛ. An ka ko bɛ ko la an ka jɔ ka taa kɔrɔ caman kan. Depuis i bɛ kuma depuis adamaden yɛrɛ i bɛ kuma ni fanga ye i bɛ kuma ni fanga ye ko dɔ la ka n'a kɛ i bɛ kuma i ko muso i bɛ kuma dɔgɔya i b'i yɛrɛ hinɛ don mɔgɔ i b'i basigi depuis i t'a dɔn k'i kan k'o ko dabila k'e bɛ ka lagosi de sɔrɔ hali bi a dun man di ne ye a man di ne ye mɔgɔw y'i dɔn ni fanga min ye mɔgɔw y'i dɔn ni araji min ye mɔgɔw y'i dɔn cogoya min na e bɛ k'o bila fo ka n'i bɛrɛbɛn ne niveau ma dɔrɔn i ta tiɲɛna. hali ka daw ma ne kan ka n da de parce que ne ɲɛ bɛ fɛn caman na ne bɛ segin ka mɔgɔw ye i kununama de filɛ ka n'i bilama lajɛ k'a ye vraiment i tɔɔrɔlen don mais nin bɛɛ la ne ma kuma. Champion an ka freestyles kɛ freestyles kɛ faniw ye an ka bɔ nin kɔnɔ quoi. n bɛ Safi Jabate ka concert kɔnɔ n'o ban hali nin ko ninnu tɛ fɛ ka foyi kɛ mais fɛn dɔ fɔra ko n y'a kɛ hali k'an to ekɔli la n ma sɔn fɛn minnu ma ko n y'olu kɛ n bilama o de ye n tɔɔrɔ n danbe tɛ sɔn fɛn minnu ma olu nkalon dan na donc maintenant n bɛ Safi ka concert kɔnɔ n'o banna ni Safi ka concert banna n b'o kɔnɔ n'o banna. Non, champion. Champion. Faut chanter. Il y a une fin de fiena. Quand tu n'y seras pas, imaginez, eka mentoré mi no eka artiste dogo. Il y a ka fuko au cadre même Iba One. Maintenant, abe kere nyana ya no. Muma fo Iba muma ke Iba One na. Mais aka silence, on a ka sagesse. O de y'a to bi ala y'a ka tiɲɛ dɛmɛ ala y'a ka tiɲɛ. Quand on est sur la voie de vérité, quand on sait chanter, quand on a des fans qui nous soutiennent. I b'a dɔn i fari don i b'a dɔn mɔgɔ ba kɔni furula yɔrɔ min na kɔni b'o tigi dɔn i fari don essaye ka ji kɛ nin ko ninnu na Chizi hali lahara a t'i janfa ne b'o dɔn o mɔgɔ tɛ la petite là elle est loin d'être de ça merci kadotigiw wallahi nin tɛ fɔlɔ mɔgɔw bɛ ka fɛn fɛn fɔ ne fa ni si tɛ fɔlɔ kana i sen da tunukala kan réseaux sociaux denw man ɲi u bɛ réseau de bɛ ka nin bɛɛ ɲagami réseaux sociaux denw bi ma u sini ma e yɛrɛ fɛnɛ kelen tɛ tagama la i kana n'a yira sa k'i ni fɛn minnu bɛ tagama na k'olu ye fu ye sa i t'u lamɛn dɔɔni. Les linges sales se lavent à la famille. A ye t'a laver famille na y'a ka bɔ yan nɔ n'a ye i deli la. Dis à la famille de m'appeler. C'est eux qui ont mon numéro. Moi, j'ai pas leur numéro. U b'i wele u b'i ɲini i fa b'i ɲini ne yɛrɛ bɛna ko bɛɛ kɛ i fa b'i ɲini mɔgɔ tɛ se ka muso furu k'a den to kɛnɛ ma o tɛ bɛn i bɛ ɲini i y'a mɛn mais ne fɛnɛ b'i den a f'i ka maa ninnu kɛlɛ tɛ hɛrɛ ye voilà sisan a bɛɛ y'a mɛn plus de 300 personnes ko ɲɛɲinina ninnu ni ko in banna a ye TikTok lafiya n'o nin ye on va aller regarder dans les familles là-bas voilà a bɛ taa ɲɛfɔ famille kɔnɔ mɔgɔ minnu mana nin a y'a tigɛ k'a di Samasugu ma ani Chizi u ka prince wele u ka régler duguma ye Videomani t'a solution ye mɔgɔ wɛrɛ t'a solution ye olu mɔgɔ saba de bɛ se ka nin ɲɛnabɔ k'a ka n'a den kɛ ta mɔgɔ tɛ muso furu k'a den to kɛnɛ ma dɛ Keleviya Sarr c'est son fils sinon anw fɛnɛ n'ale bɛ ɲɔgɔn na yan san kelen ne yɛrɛ mana n ta daminɛ ne bɛ se min na prince tɛ so la ne fɛnɛ bɛ se manamana dɔn caman na dɛ ama ye bolo dara ne yɛrɛ kunkolo la cogo min na bolo bila. Ouais, salam alaikum, kori basi tɛ aw la aw b'a kan
Ah, vraiment, Malikadi, 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 Malikadi. Ja mɔgɔ bɛ se ka mɔgɔ datugu kaso la k'a fɔ tout simplement k'i y'a fɔ ko i tɛ a tigi muso fɛ n t'i muso fɛ o de kɛra datuguni kun ye Mali kɔnɔ bi vraiment Mali ka di Mali ka di mais an bɛ min fɔ Samasegu ɲɛna Samasegu Mali kasobonba t'i ta ye Mali t'i ta ye ni nin kuma dɔrɔn de kama n'i bɛ mɔgɔw datugu cɛ i jija i ka kasobon kiɲɛrɔba ta an tɛna kungo kɔnɔ quoi MCA ko tɛ dɛ kiɲɛrɔba an tɛ kungo kɔnɔ i kelen tɛ waritigi ye waritigi muso furu ma fɔlɔ i la Mali kɔnɔ e ɲɔgɔnna waritigiw bɛ yen c'est à dire ne yɛrɛ bɛ se k'a fɔ e yɛrɛ yirala de i tɛ waritigi yɛrɛ ye parce que an bɛ waritigiw dɔn olu y'u muso furu muso bɛ dɔw bolo c'est à dire olu tɛ sɔn k'e muso yɛrɛ ci hali ka taa jita la hali k'a ci a k'u ka fini ko u tɛ sɔn tellement u b'a ni fɛn bɛɛ cɛ u b'a ni valeur cɛ wura 12-12 a ka arabu muso n'i y'a ye n ka cɛ a tɛ sɔn k'e ka belebele sisi ci yɛrɛ a tɛ sɔn hali k'a wele ko tanga c'est à dire jifilen fa fiɲɛ na ka na diyan n'an bɔr'o la mamala n'i ye mamala ka muso ye n ka cɛ o b'i ka belebele sisi ni fɛn bɛɛ cɛ mais an m'olu si ye mankan ci la réseaux sociaux kan donc Baruni Gambi ale ye jeune ye n b'a dɔn o tɛna sɔn ka tugu nin kɔ yɛrɛ parce que n'o tugura a nɔfɛ a bɛ avion ta sini ka na e de kelen hakili la k'i kelen de ye muso furu k'i bɛ se ka mɔgɔw don kaso la mais i jo bɛ Madutolo la i jo b'ale la parce que ale ye escroc de ye Madutolo b'i profiter c'est à dire ka mɔgɔw attaquer ni i attaquement digiri la donc i bɛ segin ka na i n'ale bɛ négocier aw bɛ bɛn a la a y'o kelen kɛ Dɛnkɔrɔ la bɛɛ tun b'a dɔn ale de tun ye Dɛnkɔrɔ kɛlɛbaga fɔlɔ ye cɛ kelen min tun bɛ convocation d'a kun ka yala ka Dɛnkɔrɔ ɲini o de ye Madutolo ye mais Madutolo kɛra Dɛnkɔrɔ ka jeliba ye bi donc n'a kun wulila e fana kama ne b'a dɔn Madutolo ta tɛ foyi ye c'était ale ta kun ye escroquerie ye a kun bɛ fɛ k'a essayer k'a magɛrɛ i la mais ni k'a fɔ k'i ye naloma ye n'i kɔni bɛ mɔgɔ datugu la n ka cɛ convocation bila ka na di ne ma wa i ko mɔgɔw bɛ k'i ba neni k'i bɛ k'i yɛrɛ kɛ victime non 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 e yɛrɛ de bɛ k'i yɛrɛ ba neni cɛ tɛ muso tɛ i yɛrɛ de bɛ k'i yɛrɛ ba neni waritigi y'a ma fɔlɔ i la Mali kɔnɔ waritigi ka muso furu ma fɔlɔ i la Mali kɔnɔ n'i ye kelen ta kɛlen bɛɛ dalasogo ye i yɛrɛ de don cɛ tɛ muso tɛ e yɛrɛ de don donc i k'i jɔ an ka dɔmɛn quoi i bɛ se ka mɔgɔw datugu Mali la parce que an b'a dɔn justice tɛ Mali la sariya tɛ Mali la mun ka di juge ye u b'o de kɛ donc wari bɛ d'u ma dɔrɔn mun ka d'u ye u bɛ mɔgɔw minɛ ka t'u datugu ɲininkali t'a la foyi t'a la sinon e bɛ ka mɔgɔw datugu motif mun na diɲɛ jamana si ka mɔgɔ tɛ datugu o la o tuma démocratie taara mini cɛ mɔgɔw bonya dɔɔni one love à vous tous merci beaucoup